Hello guys, mayong hapon sa tanan, no? Subong hapon guys, ari kita dito sa Muyas Restaurant sa may barangay Kudingli, Dumaraw, Capiz. Ini guys yung Muyas Restaurant. Alagyan ini guys from Dumaraw to San Rafael, Iloilo guys. Sa left side ini siya. So makita nyo ni guys sa may kilid lang ni kadalan. Kagamo ni guys ang mga view diri sa palibot, oh. Kag may ari man diri guys nga kuiba. So ini guys nga video na ako sa likod ini nila guys sang restaurant. So kanami diri guys, so kay gina-improve nila na matamat lang guys. So kilid ja sini suba guys. Amo ni siya guys, oh, na ang palibot niya. So ari guys, may swimming pool man sila. So ginaubra pa. Son ini guys, son. Dali na lang matapos. So amo ni ko sa ila restaurant guys, oh. Sa wala pa guys sa kakadto dire, kadto kamo dire manami guys kay ang ila nga restaurant. So puro gininitip. Mga kawayan ini guys, kagang atop nila nipa. So duro ila kamalik dire guys, ah. So amo ni guys, oh, na kagdoro na din guys, naga video okay kon hapon. Malingaw kamo dire guys. Kung sino kalaslol kaga pangita kamo sa inyong nga pisto nga nami nga wala na kamo kasto, kadto lang kamo sa Muyas Restaurant. Kaya kalapad ini guys kay area. Sa liwat guys, mayong hapon sa tanan.